Ah. Ah. Hello. Hello, nak. Asan ka? Oh. Oh, hapon na hapon, oh. Ngayon pa lang siya nakalabas, 6 o'clock. Ngayon pa lang presko. Oh, tawag ka. Hoy. Dali na. Nangangaso ka sa kakadede mong kamay eh. Hello. Christian. Hoy. Ay sila kuya, oh. Kuya Jan, oh. Oh, ito si Christian mag-isa. Ay, iniwan. Oh. Hello.